Tama. Magaya nga yan, sir. Kulang na lang yung may gumagano. Oo, ayan. Ay, iba yung tinatawag. Pero lumalabas na. Kaya yung hindi yata pakabalan mo dito. Sir, file not found pa rin. Yeah, hindi pa tapos eh. Yun, kakabit pa lang. Yan o, up na. Ayan, okay na. Open mo na yung ano. Open mo yung program. Yung call manager. Ayun, meron na oh. Tama. Oh, ayan, meron na. System parameters. So, then habang nagbo-boot yan, ayun, up na kaagad oh. Nagre-ring na kaagad. Tapos na. Oh, ulitin. Na kaya? Test, mic test. Mic test. Ano? Oh, Ano? malinaw. Tama ba to? Speaker to speaker naman. Speakers. 7-0 po. Pag dito tayo. Ha? Busy. Naka-open. 7-0. Ayun. Hello? Oh, ayan. Hello. Oh. Malapit speaker. Hello. Hello? Oh, malakas, di ba? Taas mo yung volume. May frequency. Oh, para siyang megaphone. Megaphone. Directory. System message naman. Ano, palitan yung system message. Ito. Lagay mo, hello, yan, set. So, magbabago yan. Magbabago yan. Oh, hello, di ba? Nag-change. Bago. Hello? Oh, hello. Patayo. Hi, view. Kita yung abaya, yung Cisco. Ang layo eh. Ay, ang lapit mo. Oh, graduation na. Hello, may